dumating na. Dumating na yung gastos. Ito na oh. Eee! Tingnan natin, buksan natin to guys. O yan. Banata mo na agad. Hawakan mo nga, buksan natin. Oh. Malaking gastos to guys. Maganda yan ha. At 2,000 lahat. 2,000? Ito lahat. Bali, so ano naman na eh. Kasama yung tubo. Kompleto na. Oh, submit mo. No? Submit. Submit mo. Edison. Submit mo. Kailangan video eh, baka ano. You know. Fine. Oh, goods ba? Goods? Yan yung tags niya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus yung dalawang maliit. Yan. Okay, goods. Goods yan. Goods daw guys, goods. Yung kadena. Ito yung kadena. Ito, lagi sa video. Yan. Yan. Hindi ka Okay, na. goods. Kailangan Lock. tapat mo sa'yo para makita ka. Lock. Kompleto, Naman kompleto. yung May lock na kasama kay Rick. oh. RD. Oh, yung RD. RD. Okay. Goods O naman. goods, goods. Ano pa? Goods naman to yung RD. Ano pa, ano pa? Tapos yung sifter. Wow. Ito yung sifter guys. Shifter. Okay. Oh, may layo. Dito. Yan. O, yan. All goods naman. All goods naman. Wala namang supply. Okay. Tinan mo maigi. Tinan mo maigi. Baka mamaya may reklamo ka. Okay, okay. Okay? Okay. Oh. Bali, 4 na item. 1, 2, 3, 4. Okay, good. Okay, goods. 4 na item. Oh. Oh, yan. Laking bayarin. Laki ba yun? Dito. Dito. Laking Kompleto. bayarin. 2K. Nalang mo lang yung 2,000 ha. Okay na, kaysa naman mangangamba ka sa biyahe mo. Yun nga. Okay, good. Thank you.